So, likewise, we are principally doctors. So, Okay, sa prana, kita tanan is mga doctor. because we need to have knowledge of the Word of God. Ang kinahanglan agi tay kaalam ay tungod sa pulong sa Ginoo. Because when the Lord sends us out, Kaya kung kita ipadala na sa Ginoo, He sends us prepared for what the people would ask. kay dapat preparado ta kung unsa gipangutana sa mga tao. People ask questions, Ang mga tao mangutana ginagbisan. so we need to have answers. O kinahanglan na atay dalang mga tubag. That is why the Lord prepares us. Muna ang Ginoo nagapreparar sa matag usa kanato. Hallelujah. Hallelujah. So, if we do not spend time in prayer and seeking God, So kung dili ta mohatag og panahon para magampo og atong pangitaon si Lord, then we are not going to be able to answer the questions put to us. so di